Yung ganun po ni Momo. Hello po. Ay, walang mic. Sound check, sound check. My name is Chanel Brown po. My bias is Nayun. I'm Mariel po and my bias is Sana. I'm Aryan po and bias ko din po si Nayorn. Nayorn? Hi, I'm Andrea and my bias is Mina. Yung akin yung solo part nila. Ako yung solo part din, especially nung nag-twerk si Mom. Ako din, yung mga solo part, lalo kay Gio, kay Momo, tsaka kay Dayut. Yung ganun po ni Momo. Pagbalik nyo po, pakikumpleto na. Amen. Pagbalik niyo po, sana po kumpleto na po kayo. Pagbalik nyo, nasa tabi nyo na kami. Ayun, dapat mas VIP na kami pagbalik nila. Bawasan yung presyo.